हिसाब से तो बिल्कुल होनी चाहिए। मूविंग ऑन, बात करते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का तनाजा फिर से उठ गया है और पीसीबी हुकाम ने खिलाड़ियों से दस्तखत के लिए अपना नुमाइंदा भेजा है और वर्ल्ड कप के लिए टीम रवानगी से कबल बोर्ड ने ये मामला पहले क्यों हल नहीं किया और फिर तस्दीक कैसे की थी कि ये हो गया है हल। तो तफसीलात पहले आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला हल हो गया, खिलाड़ी मान गए, मामला तय पा गए। ये सब वो बातें हैं जो कौमी टीम की वर्ल्ड कप के लिए भारत रवानगी से कबल सामने आई, मगर हकीकत तो ये है कि 5 माह से कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत हुए ही नहीं। पीसीबी और खिलाड़ियों के दरमियान इख्तिलाफात की खबरें एक बार फिर जेर गर्दिश। वर्ल्ड कप में टीम की नाक़िस कारकर्दगी के बाद सोशल मीडिया पर सब कुछ अच्छा नहीं की अफवाहें। क्या माली मामलात मैदान में कारकर्दगी पर भी असरअंदाज हुए? खिलाड़ियों ने खुद दस्तखत नहीं किए या बोर्ड ने होने नहीं दिए? 5 माह से इस खींचातानी का जिम्मेदार कौन है? जराये का दावा है पीसीबी ऑफिशियल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर खिलाड़ियों के दस्तखत लेने भारत पहुंच गए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऊंट किस करवट बैठेगा, अब भी सवालिया निशान बरकरार। जी शाहिद साहब, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन के हवाले से बताइए, क्या अपडेट्स हैं कि ये 5-6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये सारी कहानी क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है। जब टीम वर्ल्ड कप के लिए जा रही थी, रात के वक्त 3-4 प्लेयरों ने कंफर्म किया था कि जी हाँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो गए, हमने साइन कर दिए। अब ये बताया जा रहा है कि किसी और मुसव्वदे पे साइन करवाए गए थे। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल यहाँ भारत आए हुए हैं। मैंने उनसे कंफर्म किया, उन्होंने कहा हाँ ये चीज कंफर्म है, मैं लेके आया हूँ ड्राफ्ट और यहाँ पे साइन होंगे। 2-3 प्लेयरों ने अभी भी ये कहा है कि हमें अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले, हमें 5 महीने से पैसे नहीं मिले। तो ये एक चीज ऐसी थी कि जो वर्ल्ड कप से पहले बल्कि एशिया कप से पहले ही तय हो जानी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ एजेंट्स ने इसमें बीच में काफी रखना डाला हुआ था और वो अपनी शराइत मनवाना चाह रहे थे। और अगर वो एजेंट हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनको सामने लाना चाहिए। अगर उन एजेंट का कुछ ताल्लुक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक से बनता है, इंजमामुल हक इसकी वजाहत करे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसकी वजाहत करे, इसलिए कि ये एक मामला गलत हो गया। और अब खिलाड़ी ये कह सकते हैं, कहने में हक बजानिब होंगे कि 5 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली, हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये चीज थी और हम इसीलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। गो कि ये एक एक्सक्यूज होगा, लेकिन ये बात आप कह सकते हैं। बहुत से लोगों को जब पेमेंट नहीं होती, मुआवजा नहीं मिलता, आपको ये बता दिया जाता है कि जी दिसंबर में आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन अभी तो अगस्त चल रहा है और नहीं मिलते, तो फिर जाहिर है परेशानी होती है और कारकर्दगी पर भी फर्क पड़ता है। ये इंसान की जिबिल्लत में शामिल है। बिल्कुल सही है। कामरान, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के इशू पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था ये इशू बाहर नहीं आने चाहिए और मीडिया पे इस पर डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। ना प्लेयरों को अपनी शर्त कोई ऐसी रखनी चाहिए, ना पीसीबी को ऐसी मीटिंग करनी चाहिए। जो बेस्ट लगता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो साइन होना चाहिए, जो डिजर्व करते हैं पाकिस्तान के प्लेयर। उसके बाद जो एजेंट की जो बात है, अपने लॉयर को वो दिखाने के लिए प्लेयर्स लेते हैं कि हम लॉयर को दिखाते हैं, इसमें कोई ऐसा क्लॉज तो नहीं है जिसमें हम लोग फंस सके जो ऐसी वायलेशन करें, तो वो चीज़ दिखाने के लिए यहाँ पे एजेंट का मेरे ख्याल से जो इंटरफेयर करना है ना, आई डोंट नो वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो वो प्लेयर की अपनी मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ है जो आगे तक एजेंट को लेके जा रहा है, तो ये चीज़ें गलत है। प्लेयर्स को, एजेंट को अपनी लिमिट तक रखना चाहिए, जो उसका बनता है। जैसे कमर्शियल के लिए वो करता, अपने प्लेयर्स को आगे करता, वहाँ तक रहे। इतने अंदर लेके जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नजर आएगी। जो कामरान आप कह रहे हैं मीडिया में नहीं आना चाहिए था। अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे बात चल रही थी और ये कि मुआवजे बढ़ रहे हैं। क्रिक इन्फो पे एक स्टोरी आ चुकी थी कि 45 लाख, 30 लाख और 15 लाख ABC कैटेगरीज को मिलेंगे। अभी प्लेयर्स को पता ही नहीं था और अमाउंट वेबसाइट पे आ गई। देखिए वही मैं कह रहा हूं, लीक होती है ना। मैं वो कह रहा हूँ कि ये चीजें गलत है और प्लेयर को भी सोचना चाहिए कि हम एशिया कप इतना बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं, फिर वर्ल्ड कप पे हमारी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, तो इस चीज का कितना क्रिटिसिज्म होगा अगर ये ऐसी चीजें बाहर आएंगी। तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि एक माइंड क्लियर करके जाना चाहिए। जो भी आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, आप इन चीजों में पड़े हुए हैं तो परफॉर्मेंस क्या आएगी? परफॉर्मेंस फिर सबके सामने नजर आ गई है जब आपका ध्यान नहीं होगा।
کامران اس میں دونوں کی ڈیوٹی بندی ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ میں وہی کہہ رہا ہوں شاید بھائی دونوں کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، بالکل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے تھی. اب تو وقت گزر گیا، اب اس کی گند ہو گیا، کیچڑ بھی اچھل گیا، پرفارمنس پہ بھی اثر پڑا. کوئی مانے یا نہ مانے لیکن پرفارمنس پہ اثر اس کی وجہ سے بھی پڑ سکتا ہے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے تھا ایشیا کپ سے پہلے بیٹھ کے تصفیہ کر لیتا. کچھ تھوڑا پلیئر پیچھے آتے، کچھ پاکستان کرکٹ بورڈ پیچھے آتا، لیکن اہم ٹورنامنٹ سے پہلے یہ معاملہ طے ہونا چاہیے. لیکن میں اس ایک چھوٹی سی بات، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ 3 پلیئروں کو اتنا مل رہا ہے. جو کیٹیگری ہے اے کو بھی اتنا ہی ملنا چاہیے جو باقی سب کو مل رہا ہے، باقی سب کو. ٹھیک ہے، یہ لاڈلا پڑنا نا یہ ختم کرنا پڑے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو سینٹرل کانٹریکٹ اور یہ چیزیں ہیں نا اظہر، یہ کبھی بھی پبلک ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ پلیئرز اور بورڈ ڈائریکٹ ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کپتان ان دی اینڈ سامنے آتا ہے اور کپتان جو کوشش کرتا ہے کہ بیسٹ پاسبل چیز ہو سکے. ہمارا سب سے بڑا گیپ ہے جو وہ ہے ہماری پلیئرز ایسوسیشن نہیں ہے. یہ کام ہے ان کا، اگر وہ ہو، کیونکہ ہمارے ایکس کرکٹرز ہیں، انہوں نے بھی اس طرف سٹیپس کیوں نہیں اٹھائے، کیونکہ ان کی آپس کے مسائل اتنے تھے کہ انہوں نے یہ سٹیپ لیے ہی نہیں کہ یار کہ پلیئرز ایسوسیشن ہم کچھ ایسا کر جائیں کرکٹرز کے لیے، آنے والوں کے لیے، کہ وہ یہ اس طرح کے ایشو جو ہے نا وہ کپتان کو بھی ڈیل کرنے نہیں چاہیے. وہ ڈائریکٹ جو پلیئرز ایسوسیشن کا بندہ ہو وہ نیگوشیٹ کرے بورڈ کے ساتھ. جو بورڈ کی صحیح بات ہے وہ بورڈ کی مانے، جو کرکٹرز کی صحیح بات ہے وہ بورڈ سے منوائے. تو آئی تھنک کہ یہ مذاق اسی لیے ہمارا بن جاتا ہے ان دی اینڈ، اور پوری دنیا اس پہ ہنس رہی ہوگی کہ ہم جو ہے کوئی بھی شاید ٹیمز جو ہے شاید بنگلہ دیش کو لے لیں یا ایسے جو بورڈز ہیں جہاں بہت زیادہ مسائل چلتے ہیں. ابھی انگلینڈ کے سینٹرل کانٹریکٹس طے ہوئے ہیں، 3 دن میں بیٹھے ان کی پلیئرز ایسوسیشن والے طے ہو گئے، اور بہت کوشش کی میڈیا نے کہ ہمیں فیگر مل جائے، لیکن کسی کو فیگر نہیں ملتے نا، نہیں ملتے نا. پروفیشنل طریقہ کار یہی ہے. ہاں بالکل، اور کانفیڈنس میں لیتے ہیں پلیئرز کو. یونس خان ملنے گئے، ان کی جو پی سی یونس خان ملنے گئے زکا اشرف سے، اور ان کی بات ہوئی اور میڈیا میں آ گیا کہ جی انہوں نے 60 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا ہے. آپ ایک سینئر پلیئر کی، چاہے اس نے 60 لاکھ مانگے ہوں یا نہ مانگے ہوں، لیکن ایک سینئر پلیئر کی آپ نے ہیوملیٹ کر دیا کہ اس نے اتنے سارے. بالکل صحیح بات ہے کہ یہ سب کوئی سینئر پلیئر کیوں سینئر پلیئر پھر کیوں ملنے جائے گا کرکٹ بورڈ سے. ہاں کرکٹ بورڈ کے چیئرمین میرا خیال ہے تصویریں بنا رہے ہیں اور یہ البم شوگر مل میں لگائیں گے اپنے ہیڈ آفس میں. اظہر کنٹینیو. دیکھیے میری بہت انفارچونیٹ سی بات ہے کہ جو خبریں باہر نکلتی ہیں نا، یہ ایک قسم کا، میں اس کو کیا الفاظ ٹی وی پہ ہے تو طریقے سے بات کرنی پڑے گی. یہ جو اپنی چیز حلال روزی نہیں ہے، یہ جو آپ اب اندر کی بات باہر بتائیں، اس سے کوئی ایڈوانٹیج ہو تو بہت آپ کی اب اپنی فیملی کی بات آپ باہر کریں گے جا کے، یہ وہی والی بات ہے. بالکل کرکٹرز کی فیملی ہوتی ہے. بالکل. تو ہمیں یہ نہ کرکٹ ٹیم سے نیوز باہر نکلنی چاہیے، نہ کرکٹ بورڈ سے باہر نکلنی، یار کس سے کیا میٹنگ ہوئی، کس کی ہوئی. ہم اصل میں یہ ہے کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ خبر باہر آ گئی، اس پہ ہم 2-4 بندے کمنٹ کر لیں گے، بٹ دیٹ از ناٹ گڈ فار دا کنٹری.